को नहीं बड़ अपडेट कटक मरकतनगर थाना मां शेफाली सोना एतला करने पर मामला रुजु होछि। ह्यूमान को जानीशुणी मारी दिया जाइथिबा अभियोग करिसेंती शेफाली सोना। ह्यूमान सागर रहुथबा कटक घर ठारू आरंभ करी आर्थिक कारबार सहित मृत्यु पर्यंत सबु दिग को तदंत करने एतलारे दर्शाई से। सन्देहजनक मृत्यु ह्यूमान सागर जहाँ है तार कारण कौन रही तार तदंत करने एतलारे उल्लेख करिसेंती मां शेफाली। तेबे ह्यूमान को आत्महत्या प्रवर्ताइबा और मानसिक शारीरिक निर्यातना देवा और चाप पकाइबा धमकाइबा भली अभियोग मध्य करिसेंती निजर एतलारे। तेबे कहीं सांघातिक अभियोग करिसेंती ह्यूमान को मां ता उपरे पुलिस तदंत करिवार आवश्यकता रहुछि। तेणु ह्यूमान सहित जड़ित व्यक्ति को जेरा होई पारे। बीएनएस दफा 356(2) मानहानि 612 बी अपराधिक षड्यंत्र रचना करने 318(4) ठकई 115(2) जानीशुणी आघात देवा 351 बी अपराधिक धमक 3-5 एकाधिक लोकंकर संपृक्तिर अभियोग रे मामला मध्य रुजु करा जायछि। तेबे एबे देखिबा ह्यूमान सागरंकर मृत्यु पर पुलिस जेहेतु अभियोग वर्तमान दाखल अभियोग पाइबा परे वर्तमान तदंत करबा आरंभ करबा आगको काहाकू पुलिस जेरा करि पारे। ह्यूमानकर स्त्री श्रेया मिश्र एवं तांको परिवार मध्य जेरार संपृक्त होई पारंती। डाक्टर शुभेन्दु मिश्र जे ह्यूमान सागर को चिकित्सा करुले से डाक्तर मध्य तदंतर परिसरभुक्त हेबे। अर्पिता चौधरी कंठशिल्पी तांकु मध्य पुलिस पचराउचरा करिबो। सोमेश शतपथी जे संगीतकार रहिचंती तांकु मध्य पुलिस पचराउचरा करि पारे। एहा सहित दिनेश बेहरा जे मैनेजर रहिचंती ह्यूमान सागरंकर समस्त आर्थिक कारबार सहित ह्यूमान केउठी गीत गाइबे केउठी स्टेज शो करिवे तार सबु देखारेखा करुले। तेणु दिनेश बेहरा को मध्य पचराउचरा करिबो निश्चिंत भाबरे पुलिस। मोहम्मद आबिद ओरफ बबलू को मध्य पचराइबो। सेपरि प्रशांत बेहरा को मध्य पचरा जिवो। लुलु महांती जगदीश महांती मध्य पुलिस जेरार सम्मुखीन निश्चिंत भाबरे पुलिस जेरा करि पारे। तेज थाना एतला पर ह्यूमानकर मां शेफाली सोना सहित कथा होते आसोसिएट एडिटर मानस दास से कहते एतलार ह्यूमानकर स्त्री नाम रही बांधवी अर्पिता नाम रही। मो पुओ को टर्चर करा जाउथला। अर्पिता चौधरी भी टर्चर करुले। तेज टर्चर पर डिप्रेशन को जाइथिला मो पुओ। तेज झील सहित मिसवा को देउ नथिले बहु आ समस्त को पचराउचरा कले सत सामना को आसिबो। मते टंका देवा कथा संपूर्ण मिछ कहूछि दिनेश एवं मो पुओर टंका को अपव्यवहार करा जाइछि बोली अभियोग करिसेंती ह्यूमानकर मां। मैडम आपण श्रेया मिश्र और परिवार विरुद्ध रे भी लिखिछन्ते। श्रेया मिश्र और परिवार कौन कले बोली आपनक मन रे द्वंद्व अछि? सर मो विरोध रे किछि लेखिनी। समस्त को तदंत करा जाओ बोली जेहेतु आगरु मो पुओ नारे एलिगेशन लगा हेतिला आउ पुओ टर्चर करूछि बो को। तापरे जौतुक प्रथा रे भी मो पुओ बहुत हेरासमेंट हेतिला। सेते बेले मो पुओ को माने थाना रे जो व्यवहार देइथिले मो पुओ सेठी बसतिला। मो नारे किछि हेइ नथिला। मु न्यूज रे देखी मो पुओर सेठी केही नथिले। मु दौड़ी की भीतर को जबरदस्ती पस्तिली आ मो पुओ को जो हिसाब रे व्यवहार दिया हेतिला तो मु भाबुची कि पुओ को माने रोस्ट करी करी कि मो पुओर अधे पूरा डिप्रेशन कर दी। से बो समुद्री कथा सेटा तो नुह बट प्रत्येक विषय रे मो पुओ टर्चर हैला बलिया डिप्रेशन रे जाउतिला। माने काहाकू मुखापेक्षा करिबिनी बोली समस्तंकर ना नेती आउ समस्तंको इनक्वारी करा गले जना पड़ो। जेते आपण लिखिचंती अर्पिता चौधरी और तांको परिवार कर ना भी अछि से भी मानसिक निर्यातना दउथिले कि? हाँ से बहुत मानसिक निर्यातना दउतिला। से झियो मो पुओ साथी रे थिला। आज्ञा आउ राती रे आसे। आज्ञा सब दिन आसे नी 3 दिन 4 दिन रे थरे आसे। आउ गोटे छोटिया कथा कौन केबे जदि ता झियो को मने पकेबो कि ता स्त्री सहित जदि कथा हेबो केबे कॉल रे माने झियो ताकू मो पुओ को बहुत टर्चर करेसी। केमती टर्चर करंते? तू माने डिवोर्स केबे दोनु मते केबे नेबू केते दिन एमती जोगी थिबी। तापरे आउ तांको दी जनक भितर कथा मोबाइल जदि इनक्वारी करा जिवो मेसेज कॉल माने रेकॉर्ड जदि थिबो माने
ଜଣା ହଁ। ପଡିଯିବ। ମୁଁ ତ ଆପଣ ଏଠି ଆପଣ ଭିତରକୁ ଥିବା ସମୟରେ ସେ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ କି? ହୁଁ 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 ଆପଣ କିଛି କହୁନଥିଲେ ସେ ସମୟରେ? ମୁଁ ମନା କରିଛି ପୁଅକୁ। ମତେ ବହୁତ ଥର ମୋ ପୁଅ ରାଗିକି ଗାଳି ବି କରିଛି। ମାନେ ମତେ ସେମିତି ଚରିତ୍ର ଭଲ ଲାଗେନି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ବିରୋଧରେ ଯାଏ ସେ ବିଷୟରେ। ଆଜ୍ଞା ତ ମୁଁ ବହୁତ ଥର ମନା କରିଛି, ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ବି ମନା କରିଛି। ଲାଷ୍ଟ ମୋ ପୁଅକୁ ବୋଉ ଆଡୁ ବି କିଛି ମାନେ ଛୁଆକୁ ସହିତ କଥା କରେଇଲେନି, ବୋଉ ବି କଥା ହେଲେନି। ତ ହଁ ପୁଅ ଡିପ୍ରେସନ ହେଇଯାଉଛି ବୋଲେ ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରିକି ହଁ ଝିଅ ସାଥିରେ ଯୋଉ ଆଡୁ ହେଲେ ମୋ ଝିଅକୁ ପୁଅକୁ ଖୁସି ମିଳୁଛି ବୋଲି ମୁଁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଥିଲି। ଆଜ୍ଞା 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 ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ସୋମେଶ ଶତପଥୀ, ଦିନେଶ ବେହେରା ଆଉ ବବଲୁର ନାଁ ବି ନେଇଛନ୍ତି। ୟାଙ୍କର ଦୋଷ କଣ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? କଣ ଡାଉଟ୍ ଅଛି, କଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ଅଛି? ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର 2014ରୁ ଏଠି କଟକରେ ମାନେ କଟକରେ ରହୁଥିଲା, ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ବବଲୁ ଘରେ ହିଁ ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡିଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ତ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଟା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା। ହଁ ହେଲେ କଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ଦି ଜଣ ଅଲଗା ହେଲେ, କୋଉ ଜିନିଷ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରକୁ ବି ତ ବାଧିଥିବ। ଆଜ୍ଞା ତ ସେଇ ବିଷୟ ଲାଗି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ବି ଦେଇଛି। ଯେହେତୁ ମୂଳରୁ ମୁଁ ତା ପାଖରେ ଛୁଆକୁ ଛାଡି ଦେଇଥିଲି, ହୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ, ଆଉ ସେଇ ବିଷୟରେ ବି ଖୋଲତାଳ ହବ। ସୋମେଶ ଆଉ ଦିନେଶ? ସମସ୍ତେ ସେ ଭିତରେ ଆସିବେ। ହୁଁ ସୋମେଶ, ଦିନେଶ ଯେ ଆଉ ମୁଁ ବି ଯିବି, ମୋ ବୋଉ ବି ଆସିବ, ଅର୍ପିତା ବି ଆସିବ, ବବଲୁ ବି ଆସିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇନକ୍ୱାରି କରାହେବ ହଁ କି ଷ୍ଟୁଡିଓ ଯୋଉ ଷ୍ଟୁଡିଓକୁ ମୋ ପୁଅ ରେକର୍ଡିଂ ଲାଗି ଯାଉଥିଲା ହଁ ତାଙ୍କୁ ବି ପଚରା ଯାଉ ଯେ ମୋ ପୁଅ କୋଉ ଜାଗାରେ ଡିପ୍ରେସନ ହଉଥିଲା, ସେମାନେ ଏମିତି ଫିଲ୍ କରିଛନ୍ତି କି କଣ, ହଁ ଏଇ ସବୁ ମାନେ କରାଯାଉ ବୋଲେ ମୁଁ ହଁ ଆଉ କିନ୍ତୁ ଦୋଷୀକୁ ଧରା ଯାଉ, ଦୁନିଆ ଜାଣୁ। ହଁ ଗୋଟେ ମା ଗୋଟେ ପୁଅର ମାନେ ବିଚ୍ଛେଦରେ ବିଧବା ମା ର ପୁଅର ଅର୍ଥ ମୂଲ୍ୟ କଣ ଯେ ସେଇ ମା ହିଁ ଜାଣିବ। ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲେ? ଏଇ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମାଉସୀ ଦିନେଶ ଆସିଥିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ସବୁ ଟଙ୍କା ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଇ ଦେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ 2023 ମସିହା ପୂର୍ବର ବହୁତ ଟଙ୍କା ସବୁ ମିଛ ସାର୍, ସେଟା ସବୁ ମିଛ। ସବୁ ମିଛ। ହୁଁ ଆପଣ କିଛି ଟଙ୍କା 2000 ପାଇନାହାନ୍ତି? ଶୁଣନ୍ତୁ, 2025 ଜୁନ ମାସରେ ମୋ ପୁଅ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଥିଲା ଯେ ନମିନି ମତେ ରଖିଛି ପରା। ତା ଆଜ୍ଞା ଆଗରୁ ଜଏଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଥିଲା ଶ୍ରିୟା ମିଶ୍ର ଆଉ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ପପୁ ଯୋଉ ଦିନେଶ ବେହେରା ପଇସା ପତ୍ର କଥା ଇଭିନ୍ ମାନେ ରେକର୍ଡିଂ ପଇସା ବି ତା ପାଖକୁ ଆସେ, ଆଉ ସେ କାଢିକି ଦିଏ ବୋଲିକି କହେ। ମୁଁ ତ ସେ ଭିତରେ ପଶିନି, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। କାଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇଥିଲି ଇନକ୍ୱାରି କରି, ଏଇ ଜୁନରେ 2025ରେ ଗୋଟେ ମାନେ ପାସବୁକ୍ ଖୋଲିଛି ଯେ ସେଥିରେ ମୁଁ ନମିନି ଅଛି। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ମତେ ପଇସା ପତ୍ର 2023ରୁ ଦେଉଛି। ଏଇଟା ସବୁ ମିଛ କହୁଛି ମାନେ ଦିନେଶ ବେହେରା। ମୁଁ ଜାଣିନି ସାର୍।